daka mbalimbali na maepargne maakiba mbalimbali. Ça veut dire, nous allons parler de la gestion de vos revenus. Comment Dieu conseille que Moutou a d'y prendre. Comment s'y prendre. Qu'en pense Dieu. Mpendwa msikilizaji. Hivyo tebina kufundisha kanisha kufundisha hivyo scientifiquement. Ne vous a fait pas kama umanja nifata leo ya kwanza. Inamaanishi nomba urudie kusheni ya YouTube. Andika bienvenue Lutsumbi. J'ai abonné puis kisha fata. Urudia kuma emission za mbele. Tufundishwa vya mingi. Scientifiquement, nous avons déjà appris comment gérer son argent, comment établir son budget personnel, comment établir le budget de son entreprise. Parce que l'entreprise, il n'a pas choix de budget. Planification yake kipesa. Benye balikuwa na shie vendredi ba membre adhérent moi SBMS. Planification inarudia munini? Inarudia dans la première fonction nous donnée par Henri Fayon, la fonction administrative. Il faut faire quoi? Il faut prévoir. C'est là qu'il y a la planification. Il faut organiser, il faut commander, il faut coordonner, il faut contrôler. Il est dans la fonction administrative de l'entreprise. Avant, on a les fonctions techniques, financières, comptables, sécurité, on négocie communication, on négocie fonctions en Guinée. Naweza zisawa mbembe jua kuzikofondre peut-être lakini nécessite ça ba hivi tukushaongeza kwa communication commerciale. Voilà, il fallait ajouter la fonction commerciale. Alors Biblia unaweza pata mamotifu za mingi zinakupermettre kukuambia wanje gérer makuta kwa bien. Mimi ndakamata mzile zote moya tulipata mproverbe Methali 13:22. Verbe 13:22. Il faut que gérer franga ko bien joa nini? Mungu anasema uzere franga ko vrai joa kwa. Okay. Tasoma Mezali 13:22. Inasema 13:22 ni ngoe. 13:22 ndio tusome. Inasema hivi. Aux enfants et ses enfants de l'homme de bien laisser un héritage. Mutu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Au juste et réserver la fortune des pécheurs. Na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Reja dimasa. Biblia. Methali 13:22 inaniambia nini? Mtu mwema huachia wana wa wanawe. Rudilia hodi mfrase. Frase nasema hivi. Aux enfants de ses enfants de l'homme de bien laisser un héritage. Au juste et réserver la fortune des pécheurs. Mbendo. Kiswahili kuna kuambia chiwazi. Mtu mwema anaachiaka watoto wa watoto wake vya kuriti vibatabakiaka navyo uriti. Heritage. Sasa uko nifata kuluko deja na watoto bashalunga. Uko na vya kuachia watoto wake na watoto wako. Ni kitu gani utachia watoto yako? Sasa tuko bajene mie na weye, jeune marié. Tuko natarisha nini ya kuachia watoto wake na watoto wetu? Sasa Reja Limase, kama hatuko natarisha cha kuachia watoto wake na watoto wetu, tuko watu gani? Ndio shida pale. Kwa tu répondre kwa ile verse, tuko watu gani? Wanatuambia mtu mwema huachia wana wa wanae urithi. Reja Limase, seka mwenye haachi yake watoto wa watoto wake ni mtu mbaya. Chiko wazi. Ukakufa bila kuacha vya kurithi, uko mtu mubaya, uko muovu mbele ya macho ya Mungu. Kukufa sambukuli ndio nataka bila sema ndiko kukufa sambukuli. Unakufa sambukuli ka frendondo, unaacha hauache na mecho tike ya kururu. Peut-être anaweza kuambia jambo. Mimi kuna mwambia tutafute fra. Peut-être Messi kugoga na Bajo. Amasta. Tu debriar ja. Avyangu. Hauyazeeka, tuchape tutafute makuta. La.
katukubianza. Huyo haiko Lutsumbi ndio anasema ni mezali. Soma Proverbe 13:22. Ndi Mtu mwema huachia wana wa wanaye uriti. Unasikia nini? Ndio kumbe Lutsumbi na kwani kuatarisha vya kuachia watoto wake na watoto wangu. Kama ni maimeble, kama ni ma unosho drone. Sasa watu washoko na chakula vya kuharibika. Haiko hata vitu vya mingi. Ndio vile vile. Ni mwanzo tu. Ndio. Yenye watoto wake ni Kristiano. Watakumbuka kama watoto wake wa Jone. Watoto wake wa Joana. Ambusokulwenu alikuwa na kamoto ndio mwenyele anjaka ile entreprise. Nero ya system mtoto wa Jone. Pasha kuambia mbwene tumika. Ushamaliza masomo utaenda tumika mu entreprise ya sokolo wako. Uko naelewa? Unakuwa na wewe sokolo ne plus peut-être unakuwa deje hapo. Ambu mtoto msika wa Joana ile lishamba liliko pale yeye mwiko nalichungulia la kakao. Sokolo wako ndio liliuza kashina kana ndio Lutsumbi na ndio cha Bibo. Ndio kwenye uko na kulibu siku watoto na hiyo ndio yuko na kumalishia watoto wake sasa. Inamaanisha nini? Uko unanisikiliza saa hii? Hakuna kitu sokolo wako aliachaka. Sokolo wako ni mtu muovu. Haya. Tena vile vile na descendance hayo kusema mbona wale nabo. Pachiki hapana. Hakuna kitu tunapata. Kwa sababu na fika mkiwango. Hapa tatu sema tumekutoa kwa babako. Babako yeye aliwakuachia watoto wake na watoto wako. Babako yangu havikuhusu. Hapana. Adapanda na sokolo. Leandre, hakuna cha sokolo cha yuko lacha. Sokolo wako ni muovu, ni mubaya. Biblia yangu vile. Kama ni watu kabalistiki. Tonge yetu anakuwa uko Maria sai hauko natayarisha kitu yenye watoto wako watapataka. Uko muovu. Unastahili mafimbo. Afadhali bienvenue il faut kuelewesha watu gisi. Tuko na problem, tuko na morceau dire à croquer. Na aussi longtemps que tutakuwa nataka j'approprier vile vyenyewe tunaombeo pour que tu travailler dur. Juste viweze tu accéder kwa hivyo. Ololelo banzo lukali. Tuache kukufa sama mapanya. Banda kuzika na sombe ya kukulia na kosa. Inakosa. Papiri avunjo bakabiliste. Donge bakabe. Tuache kukufa sama mapanya. Unakufa. Utujo wanatandika mkaburi yako. Unakufa. Zinapita kwa nderema. Mujane après tout miezi 6 ananjala njala. Ça veut dire uko muovu. Ushe exagérer na miezi sisi. Sikuba jane venye le même jour bana mpusa kana ngale chilio kima. Ni kwanza ni chilio za direct mimi na nakuona kulia kwa ugali kwa pale ukeli. Kuna chilio. Kuna chilio chenyewe chinazanga kama udonge damari. Somesema potombo. Unadai na some na sanga. Leo kwa ile siku zitapatikane bakosha matamata mbwa. Kisha watazonga hapo. Anatuambia la verite. Leo kila mtu. Yewa ku YouTube bemoko na nyo. Munapenda mie Lutsumbi na Reji. Tukie balemba. Aito. Na tuko mwi maisha. Yenye sisi tukunuza hekari hai parcel. Watoto bataritiki nini? Bataritiki. Kale kakari fuko na kadivize na upare batsekolo. Donc bana ne kanyale. Kakucha. Make mie mwana setike. Amuna ni chamba. Je mimi biko natuletea ma probleme. Nipataka mtu maniambia ka dimasha après mission atiba Lutsumbi. Ushako nasema kuya makuta sana watu watakuwa kuanzia mboko na la. Kama kuna la. Sunna ku sisi okopa kusema kula resume sina la. Daire tulenda. Mimi nakuwa na la. Mimi sitakufabela la. Hapana. Hapana. Daire tulikuwa sio imani yenye funa njia pale no. Ndio. Daire tulikuwa sasa utenda moto wa shetani utenda kao. Tulikuwa tusema daire kumwanzo emission. Le départ que kuko watu mingi wenyewe wanashindwa kusema kubyalare juu niko na haoga mureat sasa nasema kubyalare watakuwa niangalia kwa bwana na ya outreach na hii kuna nini ndio unaona kisi mtu vitu vinakuwa bloqué pourtant kama na wewe ulikuwa kuna partager ma petite connaissance niko nayo mukanisa kote kwenye unakuwaka alors inakuwa unafungula ma memoire za baju alors hii entreprise kama za Butembo mko natumika bajukuu batsekolo ndio kwamo bila iko kununua kabisa kuna ishi entreprise baba za soko labo travayaka kuna nepa kuchike kama ni chike na vidana demu ikala mduka alo kontoa kuko betaka benye watu walipata hapa benye basoko ndio baliuzaka sasa drone baba tunjo benye soko kwa riteseke yaka leo wanje unaanza usisha unabepasangula unafika na munivo na mama Iron unakosa kwenye utamuzika kibwa ubie kwenye mutazikana alo transmission ya mali isikukatikie eko. Niko nasema nini? Kama soko lako alikuwa na lare. Na wewe zilikufika hako. Zisikuishia hako.
Na weka sana utumike mpaka ziendelee. Pitizia kumengine. Wajukuu kubwe. Unaona kwenye pale nao kule watu wanaweza leo mbaya bienvenue. Anawaza kama si ndio tunadepend na basokolo wako. Na si hata kuna watoto wenyewe batatuita kama basokolo. Uko mfamie Peruzi. Unakula kumali ya Peruzi. Kisha na ufu napitizia wajukuu. Uko mfamie Yotama. Kula kumali ya Yotama. Pitizia yo betoto wa wajukuu. Wanatoka bande sana sima mule. Hapa papa mbenzo anatembosa kuna mwezi nifutanganishe. Kama na nyinyi mnabose juu bapeti wanapitizia wajukuu. Hapa kwa patro Butembo venye bapeti wako nakula leo batsekulwa kali bafamia Calitex, bafamia nzoli biko tumika makazi ya papa balianzishaka. Mupitizie wajukuu musikate shene. Bisibaishie. Unasikia mfulani ndio mwenyewe kulaka mali yetu. Mupitizie wajukuu nao wapitizie. Kwa tuseme napitizia na ile unakia kutakizi utajiri wote ndio hamutanguka hata siku moja. Mesa wewe unajua unafika wanakuta mbo wewe ndio umekuwa shera haribu unaanza bambaraka nini na nini. Kidogo inakufikia yako. Kidogo inakufikia kwa ni parcel pumbafu nusha na mpaka mahero. Munakosa ndio kwa kusikana. Na kuna mchamba seke public. Ndio che bandaka remia bienvenue unakosa kaburi kakuweka wakuwei après des semaines. Kule njoko nyakuna kama nini na demo. Kule njoko nyakuna emission. Ile verset ya Limas tulileta jo nini? Tulileta jo tubaoneshe umuhimu ya kujere franga zote zinapita mikono kwa bien. Ndi. Nilikamata mon raison moya parmi plusieurs raisons ziko bibliques. Bibliquement Dieu nous demande de bien gérer franga za kupita mikono toujours. Tupitizie wajukuu. Frangi situishie kwa mwache kudepasa mutakufa. Atosha kwa sapologue muko na postile kusapologie nyinakuya. Usivale $500. Wajukuu na watafika kwa safra. Na kuko na $500 na kuna lishambe. Kula chitrobo kuko sego. Frangi yenye kufika kuko na muna yenye Mungu anakuomba uijire. Shu ifike kubati kulu. Ndio vitu tunakia kufundisha jina cha tunakuonesha hii verse. Mungu anasema ke utajiri sukatikia keko. Nyebe mshaomba mnastahili makofi kibibilia. Muko mapumbafu. Selo hii verse haiko menyo niko nasema. Muko baovu, muko babaya, batevu. Jumi inaniambia wazi tulisoma na wewe gisi mtu mwema huachia wana wa wanawe uriti. Kama uriti sha kuishi yako kidogo nyulipatisha kuishi yako hauko tena mtu mwema. Mwenye haiko mtu mwema ni mtu gani? Ni mpumbafu. Mwenye haiko mtu mwema ni muovu. Ni mukale. C'est la méchanceté. Kupenda franga zote zikuishie kwa juu kuna zijere mubaya. Juu zinaishi juu ya tamaa. Zinaisha juu ya tamaa. Alors, c'est ça la compréhension de la Bible Reja Limas. Inatuomba tujere makuta mzuri juu tupitizie le mamwaye batoto wetu. Na batoto wabo babo wakulake kwawe. Hatusema tutupitizie mamilion. Kidogo waone tambo papa le chaka ma parcelle mbili na nini. Alitoacha kile entreprise. Alitoacha hii kitu. Ali. Hapa njoni watoleeni ange Reja Limas. Mutumikao bikazi vya watu. Minjo mnabambieka mnawazaka kama minjo niko napiganisha salaria. Hata eko Lutsumbi njo nachukia salaria. Ni Mungu. Mungu apendi kazi ya kutumikiana tike. Haki haiko mwa. Tu réfléchir sur base ya Proverbe 13:22 Reja Limas. Proverbe yenye tumesoma tu ile. Yenye mtu mwema anaachia nini? Wana wa wanawe uriti. Aux affaires de ses affaires, l'homme de bien laisse un héritage. Sasa. Et au juste est réservé la fortune des pécheurs. Sasa. Mwalimu akaanja. Mwalimu anakufa. Mwalimu wanake wanaye uriti nini? Si shida kubwa. Taliti walimu wake. Mtoza kodi. Akafa. Mtoza kodi. Wanake wataritiki mtoza kodi. Si shida ile. Eski watakurekebere mposte? Muministre akakufa. Watoto wake na watoto wake watarudia kama ministre. Shida kubwa. Muburgumestre. Maire de la ville au état de siège. Eski watakuwa ba maire de la ville au état de siège. Habariti kazi ya watu. Kisha kuna jipuuzia kufanya busalaria uwe peke shoni. Sasa mimi nakwambia kafanya entrepreneuria au comprendre kizi ni revelation yiko biblique. Unozana kia kuelezea bupuuzi, mimi nachukia kazi yako.
hauwezi iriti kule kukadeko, hautaritiki DGRNK, hautaritiki Sonase, hautaritiki entreprise privé akabambi yenyu kwa moleo, ukwe gérant wa kampuni ya nani, hamuriti bibange bemuko na shindamo. Nibambie kweli. Gérant wa bange akakufa na ni gérant wa bange, batoto wake wanaweza kuwa mapumbafu. C'est vrai, sont rares les entreprises qui récupèrent les affaires de leurs agents. Les entreprises d'aujourd'hui se gèrent par compétence. Vos enfants ne sont pas compétitifs, on ne les récupère pas. Nikikufa journaliste, haiko Christiana batakia mwikalisha hapa mbuni likuwa cha bibo. Est-ce que t'as pas vu Gisuruguru? Ndaachia Christiana cha bibo. Est-ce que mko na makompetence zimolea naye? Hiki pili naachia John, anaishi moja. Mujenge mastoa. Construisez vos entreprises. En état salarié, ce n'est pas un péché. Ni kanuni kibibilia mpendwa ya utajiri, sababu batoto kwa bataritiki mutaxatere loko unapita pita ukule $20 za watu muvile bina kuangalia. Est-ce que vous bina atakuwa na ile même réflexe ya kuangalia bobo? Unayopoke batoko na bakwake bataxatere. Nare uko taxatere juu mtu mwenye unajua mkubwa shaka kwa ministre. Akwa ministre na kulipa turuturu wa taxatere. No, sasa toka kao, sasa toka bitakuka hii. Sasa toka unakuta una problem. Sasa toka unaweza kufa docteur. Hautakufaka tunakuramblase mtoto wako anakia kwa docteur ananja tuopere. Et donc il faut lancez vos entreprises. Mufungule ma structure zenu privée à côté. Baalimu mubungane wa physique na wa mate na wa géographie, mufungule complexe scolaire yenu. Mufungule maternelle yenu na muko baalimu mu secondaire Kambali. Haiko zambi. Na muko ba assistant ku université. Mufungule chenu kule chini. Chenu batotonyo banaweza kulia mwacho. Mufungule ka ONG. Kenyu batotonyo banaweza jiretrouver. Mufungule entreprise. Kwenu batotonyo batariti. Banariti batoto babatoto wenu. Papa Leo, tufungule makope zenye bo Isaya obo rejisande ataloba kamu iboro bo papa balejengaka. Tusibakie superficiel. Tunaleki sabe kwa yaba yanga bazana ba mere, lero wo unadai ulikuwa nakula minyofara na kabubu ke balikuwa nakupa jobi ya lotombe, bapeti banabakia biwerewere. Ni kujere franga mubaya. Franga kibibilia kazi yake ya kwanza Reja Limas. Nikupe kazi ya kwanza ya franga. Franga ya kazi ni kuiwekeza, kuinvestir. To invest. Andika mkichwa wako leo. Kazi ya franga kabambi ni kuinvestir. Na ndakuonesha Mungu anayewekesha wazi wazi. Wakati siku tusomaka na wewe Ecclesiastes 11, na tuko na kuonesha kwenye Mungu anatuomba tu investir. Anasema jette ton pain dans l'eau. Pour que neko na teremuka itakurudiliaka. Utupe ndani ya mifuko 7 ama 8. Ile ni ile Ecclesiastes tulisomaka. Na unaweza ipata mbibi munini mkitabu yenye nilikuandikia. Ya le secret du succès entrepreneurial d'après Dieu. 5000 francs bure. Acha kukunya mifungo na una franga. Uza kitabu moshere. Tulikwambia chowazi. Hata isoma Reja Limas ni Ecclesiastes 11 1 à 6. Mobile. Inasema jette ton pain sur la face des eaux. À la longue tu les retrouveras. Donne une part à 7 ou à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. Si les nuages sont pleins de pluie, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe au sud ou bien au nord, l'arbre reste où il est tombé. Qui observe les vents ne sème pas, de même que tu ne connais pas le chemin que suit le vent, ou celui de l'embryon dans le sein de la femme, de même que tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le matin sème ton grain, et le soir ne laisse pas ta main inactive. Car de deux choses, tu ne sais pas celle qui réussira, ou si elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. Benye batauza hii kitabu pepe kunaona kwa YouTube, hii kitabu ni 5000 francs. Ile kitabu yenye unaona pale, muko mafundisho ya mingi. Kwa ile verset tik, mimi nakupatia ko 10 leçons à retenir za kutoka mwile verset comme entrepreneur. Mpenda nirudia kwa hiyo nini? Jinda kiseme yako. Mai mulangaji ya Mungu kibibilia sana sema mai. Mai ni kuinvestir. C'est l'investissement.
mai ni kutupa mumai parce que mai inakuli ya kareja limasi. Oui. C'est comme l'investissement. So unakamata $100 yenye ulipokea, unaiteremusha mukazi, unanja fuga makuku. Iko sababu umeiteremusha. Inaweza kurudia yako ama inakatala kurudia yako. C'est possible. Lakini Biblia inakuonesha kikikatala kurudia kunaweza rudia kwa watoto wako. Kama irudia kwa watoto wako itarudia kwa community yako. Mimi inapaswa na ikurudia yako. Ile tunyo nilipenda wende ona maana yenyewe pale. Tupa mkate. Mkate mulangaji ya Mungu dans la Bible, mkate inamaanisha chakula chetu cha kila siku. Lakini wakati unasoma Biblia avec un œil entrepreneurial, mkate inamaanisha le revenu disponible. Mapato yenye umepata leo. Tunaelewana? Njo chakula yenye uko nayo utakula leo njo mkate reja limansi. Mia lakini siye mulangaje tu entrepreneuria bibliquement. Ki Biblia wakati unasoma Biblia na macho ya entrepreneur, akakwambia tupa mkate yako, ça veut dire mufranga zenye ulipata usikule zote, sukuma zingine mkazi. So angalia kama unazitumikisha kwa namna gani. Mkate kusia entrepreneuria inamaanisha vyenye ulipata. Zenye uliua usizikule zote, tupa kidogo mumai teremuke. Mumai njo kuinvestir. Tuelewane kule makoncept. Sasa mtanjezoea kukia soma kwa SBMS mutajua zile makoncept. Nani sikudanganye wende uliza na wanasoma théologie batakwambia siko na kudanganya. Je n'adapte pas la Bible à mes aventures. Je dis la vérité, ce sont des enseignements qui sont clairs et universels. Alors, twende ona wazi. Mpendwa, ndani ya gestion ya franga deja umeelewa notion ya epargne na kuya akiba. Mungu anakushurutisha franga na ziko ningia maisha yako weka. Naye anaitika. Gizi scientifiquement tulikudemanda que tu dois commencer à épargner, à économiser et à investir. Hile hineno hitatu. Mungu naye anaitika que il faut uitike ku épargner, ku investir, ku économiser. Iko d'accord. Scientifiquement nabo anaelewana na wenyewe balisemaka bile vitu natakuonesha navyo wazi. Nimekwambia objectif unainvesti, unaweka juu ya nini? Unaepargne juu ya nini? Ni juu batikulu wako nabo bakulaki kumatunda ya kazi yenye uko unafanya. Sikuishie kuope kile richesse. Na hii tunaitire wapi? Reja limas. Hivi Ona sasa tunakombolewa na Yesu. Tulikombolewa na Yesu kunini? Kukifo yake kumsalaba. Ndio kwa damu yake tena kwa damu yake. Yesu alimwanga damu mara ngapi? Mara moja. Alikufaka une fois. Tunaelewana. Yesu akatukomboa une seule fois. Na iko nakufa une seule fois reja limansi. Ile damu Yesu nyimwangaka ile siku. Njo nitakomboa bote bataokoka mpaka dunia itishaka. Utana nini seule fois? Tunaelewana? Pale nafata. Uko unaelewa utajiri yenyewe niko nataka kuelewa. Ça veut dire mie kumbe na niko natumiki kiwezekana. Kama ndeza anja kazi yenye kizaliki yangu kitendelesha kisikatika. Yako yote ndio mawazo ya Mungu. Naona pale. Mawazo ya Mungu ni kwamba nikaanja kazi leo ile shene sikatekaki. Nikaheshimia hizi ratiba zenye Mungu anapana na sheria za Mungu. Kawaida ni kwamba utajiri yenye unamiliki ishukake mfamia na isikatikake. Gizi Yesu anakufa mara moja. Akisha kufa mara moja, wote wataokokaka ni kwile damu yenye alimwangaka info. Haitaombaka tena Yesu akie kufa. Amwange tena damu, juu wengine baokoke. Tuko tunaelewa? Ndio pale. Ile yenye alimwangaka tu ile siku. Nguvu yenye utatoa leo. Kawaida ni kwamba kibibilia kawaida nguvu yenye uko unatoa leo nuko nanje investir. Haitakatikaka. Kizazi yako chikaheshimia na kushika sheria za Mungu. Butajiri wenye unaanja leo butakomalishiwaka na bunaenda. Na nisikudembe reja limasi. Nisikudembe. Kuko majamaa na mataifa yenye kunaishi vile niko nakwambia. C'est possible. Il y a des familles qui vivent sana mbali na anapa mbutembo yetu hapa. Yenye papa alikufaka kaguza kusa $. Ndio. Mtoto akakia kufa nene shafanya momile. Mwingine shakwa 10,000. Leo biko na mamilio. Na mafamilia ziko naendelesha kuzikomalisha. Au masomo yabo habasomake geography, habasemake histoire ya Jeanne d'Arc. Maisha yabo yote banasomaka koma kuendelesha butajiri wa familia yabo. Kwenye reflexion dishakuwa oriente. Akaenda soma ndaka soma sur base ya butajiri wabo. Zubu endeleleye. Kuko majamaa za vile zenye Mungu alifanyaka ziumbike vile. Na uelewe kama kuona jua ça c'est le plan de Dieu pour ta famille.
ça a été rompu par ta désobéissance, la désobéissance de nos parents, désobéissance yetu kupitia zambi, kujitenga shie na Mungu, kwenda kubafumu, kwanja vituruturu vyengine. Kuzarau watu, kutopokea wageni, shie ndio tumeingiza kukata chanjo ngununuko ya baraka. Ifungulia Deutéronome 28. Deutéronome 28. 8e verset. Kumbukumbu la Torati. Deutéronome 28. Tunakamata 8e verset. Inasema hivi. Deutéronome 28. 8e verset. Inasema Yahweh commandera à la bénédiction d'être avec toi. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gala zako. En tes greniers comme en tes travaux. Anja chia pale tuanje expliquer terme tutenda naye. Hii termo gala tutenda naye. Unajua gala letu yenye ilikuwa kambele. Gala. Inamaanisha grenier. Ndi. Tena hapa gala inamaanisha fasi kwenye unawekaka. Le grenier Rejalimas. Le grenier ni nani mako? Ni mahali unaweka kitu yenye nabakilia kwenye uliingiza. Ndi. Tunaelewana? Leo inamaanisha nini? Mabank. Siku mabank ndio tunataka kaweka kidogo. Ndio pale di. Mabank. Alors anja kwa mwanzo watu wamekamata mwele langashi. Inasema hivi. Yahweh commandera, Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika akiba zako. Vile tuseme dans tes épargnes, autrement dit Rejalimas. Comme dans tes travaux, et il te bénira. Jinsi atabariki na nini na mambo yote utakayo tumalize kwanza pale. Na mambo yote utakayotia mkono wako. Kazi yote nyutagusaka, nyutanjaka. Il te bénira. Naye atakubarikia katika nji akupayo Bwana Mungu wako. Kande notion yenye nilibambiaka ya inji akupayo nji na kia tokea. Niliambiaka watu ndio faut être dans les lieux où Dieu prévoit de te bénir. Déjà les haizi kubénir nuko mwangi boye. Apa tu nulle part, tu veux que tu sois béni. Apa kuna maanisha nini? Reja Limas. Evni Lutumbi. Mumakuta zenye uko napata. Acha bangi. Acha bangi. Bela bange. Wache bangi. Bangi. Mvuta kama anja weka makuta c'est biblique. Reja Limas. Evni Lutumbi. Ukasoma hii kumbukumbu la Torati. Deutéronome. 28. Le 8e verset. Utaona mo deux types de bénédiction. Soma ni kuonesha zo clairement. Tunaendelesha. Rudilia mwile molele 28 tusoma 8. Tunakamata Deutéronome aina mbili ya baraka kwa entrepreneur. Deutéronome 28. Mwa entrepreneur mpenda mwenye kufanya kazi nisikilize bien. Tusikona nafanya entrepreneuria chisiasa. Tufanye vile spirituellement. Tunasoma hivi. Yahweh commandera à la bénédiction d'être avec toi. Mungu ataamuru baraka sikia na wewe. À tes greniers comme à tes travaux. Achia pale. Simona mule mabaraka nimeona pale ya kwenda munini mwakiba za mwakiba na mkazi unayofanya. Ndi. Inamaanisha nini mpendwa msikilizaji? Kuna baraka zinazolinganishwa na nini? Na maepargne. Franga zenye uko naweka. Inamaanisha nini autrement ni simplifieho? Reja Limas. Inamaanisha hivi. Hauweke kuko baraka zenye hutapataka. Ndi. Utapata à travers quoi? Mungu iko na mabaraka zenye alitayarishaka wanje yoka kula semasi. Sabi na bisemeka mnazo niko afanya publicité. Mungu iko na baraka zisemaka Lutsumbi anja peleka makuta kutia idi. Juu baraka nyinyi zinaendea kumakuta yenye nilienda weka. Na zingine baraka za kukia kunini? Kukazi zeniko natenda. Mpendwa entrepreneur, kula baraka zote za Mungu anja weka. Kuweka c'est biblique. Kukula franga yako yote napita mikono ni bupumbavu. Ni bujinga. Bibliquement, mesdames et messieurs, vous devez les comprendre. Nous avons des bénédictions qui vont venir
sur ce que nous allons conserver. Ndio nakutaka zenye uliweka unazitoshayo, unazitia mkazi na kazi mwenyewe nafanyikiwa, inaongeza kuyenye ulikuwa nayo. Ami na produire sana kushinda yenye uko. C'est parce que Dieu, c'est un Dieu de bénédiction aussi pour les épargnants. Ça mimi nawaambia mwende kwa LBC kuko defi, sifanye publicité juu ndauliza pa kwa LBC mpaka nipa na safra mimi juu nibaseme humu. Si akula na difra tia ID na weka kao zangu hapa nipake na safra bure. Déjà Limas. Il y a des gens qui croient que quand nous parlons de ces gens là c'est parce qu'ils nous donnent de l'argent. Na énergie yangu nilijuuzia hayo. Haba hiyo kama niliuza hae. Moi je te l'apprends parce que je suis ton conseiller. Poitre. Mungu amenishimika nijikaze nikushauri. Kuna baraka zitatokana na franga yenye unaweka. Hizi ni baraka zenye wewe mwenye uwekake hautazionaka. Hizi ni baraka mwenye wewe unapokea makuta unakula zote hautazionaka. Hizi ni baraka mwenye unapokea makuta kidogo sana kwa mapato yako hautazionaka. Haiko kosa yako makuta yako wewe unaweza changer situation mashine. Uko na besoin 80 unapokea 40. Nero 40 unapokea kinishi yako ya nyumba. Kuko baraka zenye unaswataka yako. Ndio zile baraka tumesoma nao mu Deuteronome, limoya na wewe tumekuwa naisoma mu 28, le 8e verset. Zile baraka zinaambatana na nini? Na gala, grenier, akiba, épargne. Mungu ana promettre kukubariki, kuamuru baraka zikuendee. Mfrange utawekaka. Kuamuru franga zikuendee, mkazi yenyewe unaanzisha. Anja kazi. Wewe Mungu anaendelea message sina kazi. Acha upumbafu. Hawatafutie kazi na banalala. Uko nakosea Mungu sana. Haiko mengi unakosea. Unajikosea wewe na Mungu. Habizi kuta mkitanda. Wewe Mungu anasikiliza sai. Hauyaka fanya epargne. Hauyaka kuwa na akiba maisha yako. Kwa watu wananifuata sai haka kuwa na konda anaweka mwana safra. Nisikudanganya haiko programu yako. Risha Limas. Nirevelete na mtu siri nyingine ya kufuata pale siri zenisha hapa. Oui. Mpendo. Siri nyingine spirituellement nikupatie. Leandre mbali. Ukakuwa unashindwa kuweka franga. Nikupe siri. Shetani anaweza kuwa njiko na kuzuia. Leandre mbali. Tulioneshaka na wewe watu hapa ku radio. Ke shetani anajua neno hii ya Biblia kutushinda shiba Kristo. Mbona unachambua Biblia hiyo? Sali nakatande Yesu niko natoka mjande. Munani mu desert. Après mafungo ya 40 anamubeba. Si alimwambiaka. Kumwambia maarifa Biblia. Akamwambia imeandikwa. Utajitupa chini kutoka kuekana na malaika watakuchukua. Shetani akajua zimeandikwa. Imeandikwa. Safadila nasomaka. Anayu. Bila nayeba. Safadila nasomaka. Alors shetani anasomaka Biblia. Anayua kisi da Deuteronome mpendwa 28 le 8e verset. Mungu iko na baraka zenye taamuru sutanja weka. Mungu iko na baraka zenye taamuru zinashuka mkazi, zinashuka muakiba. Ndio hivyo anajikaza usiwekake maisha yako yote. Imefanya leo tuko na mtu kuna 35 au yaka weka na $100. Imefanya leo tuko na watu na 40 au yaka kuwa na $10,000 kukondi yako. Hauyaka weka $5,000 jwa projet. Na parcela kuna uzaka ya mbutu. Unapata desa wanakia bebe. Umeua vendi. Alo, nimebomakia bebe. So hauyaka kuwa na konde unaweka kwa makuta. Juu usitoshea ulimoya mbuku na unaba 15,000 unaenda uza parcela. Ya gushi. Shetani anajua ile siri. Il faut la coup décourager. C'est un plan démoniaque de te décourager de commencer à épargner. Parce que Dieu sait qu'il y a une bénédiction qui est liée à l'épargne. Nanda konesha épargne na ina gani? Ni ma épargne za ina zengi. Ni ma konde zengi zenye unapaswa hitaji ukuwe nazo. Bibliquement, mpendo. Ça c'est la gestion de l'argent qui passe dans tes mains. Franga kufika mikono yako inapita, hauweki. Franga inafika mikono yako ni kidogo, inaisha. Franga inafika mikono yako ni kidogo tena unajeweka. Franga haiko mpango wa Mungu. Le diable te vole les bénédictions parce qu'il sait que si kutanjaka wewe unafanikiwa. Kuna watu nisikudanganye kuna nisikiliza sahi. Siku alenjaka weka. Kazi yake kiendelele. Juu kidogo yenye aliwekaka akaanzisha nao kazi kameendelea ndio kakamemuinua.
Haiko wewe tu umefanya, ni baraka za Mungu zinazoambatana na akiba. Musome neno. Ndiko mneno banakuambia mafanya kazi. Watakubariki kutokea kuweka yako. Kutumika. Donc kidogo unatumikisha wale unapata baraka kule. Kidogo yenye ulipata pia unaweka na ingine baraka inatokea mwele. Sasa mimi na create konde yangu ya kwanza kutia ID sikwenda kayo je mimi najionyesha kiniko na makuta za mingi. Ni juu Mungu ananiambia mu Deuteronome 28 ke iko na baraka za akiba. Konde ya pili bila kula semence Mungu ananiambia oui. Basi kunaweza kuwa na makonde za mingi kwa mabangi mbalimbali, haina problem, nitakuonesha vile possible. Yengine na kia mtelefone njoo retail money yangu. Retail money na nibebako za mingi, mnihurumie wa retail money sifanya ndikambanye. Mnabaka za mingi, $20 kunikata kwa $, mnaniwezeka niko mtoto wa nani? Nikatoto. Ina mfatoka mwem pesa ama wanakataa zidogo. Vodacom ameshambia na Orange. Na wataweka mobe Orange money, binawakia mule nako nika account. Ndakuonesha gizu unaweza capitalize ile iboro yote. Mpendo msikilizaji. Uelewe leo gizi. Na uko na jere franga yote ya kupita mikono yako, silaha ya kabambi ya kutosha ni franga zenye unaweka. Maana ile franga yenye unaweka unafanya BJ. Zitakusaidia kufanya nini? Mungu anatupatia majibu yeye peke. Kazi ya ile franga zikusaidia kukula kila siku. Fungula Psalm 135. Psalm 135. Zaburi 135. Psalm 135. Kipindi mstari ngapi? Kamata 7. Psalm 135 kipindi kia 7. Inasema hivi. Il a fait les grandes... Il a fermé la terre sur les eaux, car l'Éternel est son amour. Bwana amefanya kila lililompendeza katika mbingu na katika nchi, katika bahari na katika vilindi vyote. Tulikamata Psalm 135. Hapa tulisoma 136. Ndio 135 inasema hivi. Tuanze kwa sisi. Tout ce qui plaît à Yahweh, il le fait au ciel et sur terre, dans les mers et tous les abîmes. Faisant monter les nuages au bout de la terre, il produit avec les éclairs la pluie, il tire les vents de ses trésors. Hazina zake. Reja Dimas. Hazina na maanisha ule utajiri wenye uko unaendelea kuweka. Mpendo, na uko unaweka, kuna ile namuna ya kuweka na franga ze unaweka. Kazi ya kwanza yenye nayo unaweza patia mu hii budget ya bibliquement ikuwe ya kukupermettre ukuwe na upepo. Soma pale kumwisho 7. Phrase mwisho. 7 inasema hivi. Faisant monter les nuages du bout de la terre, il produit avec les éclairs la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il tire le vent de ses trésors. Anatoa upepo kutoka utajiri ama ile hazina. Ça veut dire quoi? Hazina, franga yenye uliweka, anatoa ndani upepo. Upepo na maanisha maisha. Reja Dimas. Sisi tunapomwaka hewa. Ndio tunapomwaka. Ikaisha ikakosekana. Bibliquement inakuonesha nini? Hazina. Zile franga zimepata Reja Dimas. Ukisenda ziweka. Ushaziweka kwa banki. Zile ndizo unakuona toshamo kuishi. Ndizo ndizo matimizi. Voilà la première rubrique mufranga yako yenye unapata kama mikono. Sio unafanya budget d'une manière ya kutokana na Mungu, kumbe hazina yenye uko naweka, akiba yenye uko naweka ikutolee kuishi. Ça veut dire tu dois toujours avoir un compte yenye iko juu ya matimizi yako ya kawaida. Ndio sasa unaweza fungula konti ya kwanza kula semence ni ya matimizi za kawaida, kukula, kutunza, kuvala, kusomesha, kunini, ni ya matimizi ya kawaida. Itamaanisha nini?
itamaanisha wakati utapokea $100, wende weka kama matimizi yenyu inakulaka $80, enda tia $80 mwile konde. Unajua hizi zile njo zenye tunaelewana rejali. Kama uko nayo munyumba itie mwile konde munyumba. Kama iko munyumba itakushawishi. Naweza itumikisha ovyo ovyo. Amweke ifike munyumba na iuzeuze vile vifaa mara moja. Ni rubriki ya kwanza mubije selo Mungu. Mungu anakuomba uwe na hazina, uwe na mali, uwe na utajiri. Ayez des trésors que vous allez réserver. Uifanyie mvua, umeme, utoa upepo katika hazina zake. Mpendwa, ndani ya hazina zenye uko nazo ndo mutoke maisha. Mfranga ze uko naweka mutoke kuishi. Kawaida kama uko mtu normal, wewe unaguza kufranga, unapaswa kuwa unajua kulingana na hii verse kibibilia kama unakulaka chakula ya ngapi mnyumba yako. Unapaswa kuwa na ujue kama hii mwaka masomo utalipa ngapi. Unapaswa kuwa ujue kama sadaka zako zitatimia ngapi, ile zitakuwa hata mwingine kesi tutazia mwingine. Unapaswa kuwa ujue matimizi ya mbio kuvala kukula kutunziwa, kuvala kukula kutunziwa, kulipa masomo. Ile inapaswa ikuwe na konte yake. Hapa niko na kuonesha namuna kujere franga yako gisi Mungu anaiomba. Mpendo, mshahara yako ikifika usitumikishake niko mkono wako. Ukapendaka franga ikushawishi zijere na ziko mikono wako. Wengi mnatumizia franga yenu d'une manière irresponsable. Juu unapokeka $100 unapenda uijere nuko nayo mkono. Lari ya kujere bien, je ya kujere na hauna hayo. Samba le basha kupa hayo. Ishe ndikala, munipangia suare na famu. Kisha kesho munda retire munda vifaa. Ile lare mutipangia kabie. Anje nyi Mungu anatuomba. Mpendwa, gaspillage inatokea kumkono kumlango wako wakati franga ziko mkono. Ni wakati franga kwa mikono njo tamaa zinakongota kumlango. Lakini zenye hauna unazipangia kanuko na imafre. Nuko na mabreki. Zenye uko nazo reja limasi. Dari nuko nazipangia. Unaweza ambia famu mtone zipandia kuisale. Unaita shawarma na pizza. Inakata modesha mara 30 bar. Para malitaka pakitire mkakopo. Na masha kavidula. Unageuza kati. Unajigeuza. Hapana. Gaspillage ya franga ukapenda uiweze. Kwa na jere franga kwa mkono na Mungu anaelewa hili kitu. Anakuambiwa uweke hazina ndani ya nini? Gala, grenier. Gala ina represente leo makopek, ma microfinance, bank. Enda weka franga huko kopeke za matimizi ya kawaida. C'est pas moi qui te sensibilise, c'est Dieu. Juu upate kwanja baraka zinaendana na akiba. Ukisha barikiwa uzijere na hauna presse. Bila ile umaskini unakongota kumulango wako, nisikudanganya. Nasikutaka maskini binakuangalia. Ile ni aina rubrique ya kwanza mu gestion ya franga ko bibliquement. Ça veut dire dans la gestion de ton argent, moi épargne zenye kunafanya, tu dois épargner pour tes usages courants. Tu dois épargner pour tes besoins primaires. Kukula, kukua sande, kukua njobele. Deja limasi rubrique ya pili muhimu matimizi ya franga. Oui. Yenye mtu anatolewa. Ni kuweka yenye nawekewa hali nzito. Nilibambia tutabisemea kwa tulibisemaka kwa que siku tulikuwa na aborder la dimension scientifique sa uko naweka unasema mimi nawekea magonjwa. La loi de l'intention inaweza sukuma magonjwa iko na franga police. Sasa sema mimi nawekea kifo. La loi de l'intention inaweza sukuma kifo ingie. Dieu nasukuma Biblia inatuelewesha kwa ile kitu. Uwekeye zile citation nzito. Fungula hiyo Bureja Limas. Job. Yobu kipindi kia ngapi? Tufungulie Yobu. 38.
Job chapitre 38 verset combien? 22 23 uningoi kwanza. 22 23. Subiri. Job 38 22 23. Ayubu. Tutasoma Ngoya 38 22 23. Tusome. Job 38 22 23 inasema hivi. 22. As-tu parvenu jusqu'au dépôt des neiges? Es-tu parvenu jusqu'au dépôt des neiges? As-tu vu les réserves des grêles? Au umeziona gala za mvua ya mawe? Que je ménage pour le temps de détresse. Nilizoziweka akiba kwa wakati wa misiba, Pour les jours de bataille kwa et de siku ya guerre. mapigano na vita. Achia pale. C'est biblique, mesdames et messieurs. Bibliquement unaweza wekea wakati ya vita ya madefinaro. Bibliquement unaweza kuwa na franga zenye unawekea wakati akiba yenye uko nayo kwa wakati wa misiba. Coronavirus niko nasumbua dunia. Vita ya risiko inasumbua dunia. Akiba gani uko nayo? Ekonomi kacheza, uko capable. Reja Limas. Uko capable kuuza mchele yenye ndafanya simu. Isimo munyumba. Saa fulani bumaskini bwe tunaishimo ni kutokujua nisiwadanganya. Bibliquement banakuambia uwekee hivi vitu. Scientifiquement la loi de l'intention te dit attention. Kabiwekea utashtuka, Una risqué kujiatiria. Unaangukia msamwapi. Comme tu avais déjà au moins Mekikanisa ndani Ayubu 38 22 23 inakuambia umejiingia gala za theluji au umejiona gala za mvua ya mawe? Mvua ya mawe ilikuwa na madereja limanzi matsoko Biblia mvua machuku ilikuwa na maanisha pigo. Ça veut dire reja limanzi. Na tuko tuna entreprendre kutakoka tu wakati ya mvua ya mawe. Coronavirus inakuya. Wanatufanyia confinement, hakuna kwenda rangura. Ebola inakuya, hakuna kufanya XY kitu. Ni mvua ya mawe. Vita ADF ifanye miaka 10 ni mvua ya mawe. Hii njala tuko Mkongo ekonomi na cheza ni mvua ya mawe. Umeiwekewa hii hali. Sinjo. Mfranga yenye unapata, Mungu mimi ananiambia wazi kia muribrike nyuko nayo. Uwekee hivi vitu. Wekea hizi misiba, mapigano ya vita, iwe na akiba yake. Il faut avoir l'épargne uniquement pour hivi vitu. Isema nakwambia ku radio. Kawaida reja limasi. Radio ikasema mafuta yanaisha panda. Kumbe unauza mara mwili siku. Ndiyo. Jumu paska inaweza panda sana. Ushinda ile. Kawaida bakaanza sema bisungubisha anja pana. Uza inaweza fanya kile kijuru jubi naozaka. Bisikozeko. Bikapanda sana, wewe haulie. Sasa utabiza kunini si ni kwa akiba hii? Ça veut dire niko nakwambia unaweza kuwa na makuta yako ya madimizi ya kawaida kula semasa. Makuta yako ya misiba na wakati ya mapigano akiba inakuwa kutia idi. Haiko zambi, hakuna mwana kukataza. Mimi nakupa mkosei. Ataka wanaweza kuambia watu kuna weka fasi moja. Mimi nakupa mkosei. Kwa msono jake ndakani ngia mutia idi nraba moni na niko na problem. Fasi fulani mimi ndaka ni matibizi ya kawaida. Kwa petu ya kawaida. Kwa defi mimi ndio yaka uchengini. Ndakuonesha hapo. Mwe mpesa yangu mimi ndio yaka mo ichi. Tuko tunaelewana. Parce que na ile mpesa ni ya kuvaloriser vile reja. Ndio parce que isikuwe na ya kuguza kwa n'importe. Yako isikuwe ya uturuturu kuna mtelefoni na weka weka hapo. Unafungua tu na kutumia ma message il enrichissait votre compte, on va élargir. Ndani ya matimizi ya pesa reja limas. Mungu anakuomba uwekee misiba,
uwe na akiba ya misiba ya vita na mapambano yenye inapitaka. Nakwambia tunakimbia kuvita kawaida, balikimbia kutoka mteritori ya Beni, mungekimbiaka na akiba zenu kidogo za hizi wakati. Ukimwambia vile unakuwa sawa unamcheka. Unakuwa sawa unamchekelea. Ulia itike tu atisiwekaki. Atakusikia mbaya sana daer. Juu kawaida kama nawekaka, kopeke nyiko ako kule ilikuwa nishafunga. Maiko na sikirisale huku. Kumeshakia retirela reke huku. Lare zake hakuna tena mashida za kusema wewe kwetu. Zile franga kumbe alifungula kama kazi. Kumbe haiko na tulomba kila siku. Vous comprenez que des fois nous pouvons souffrir et demeurer pauvres parce que nous gérons mal franga zetu tunapata. Na ili niko nasema Reja Limasi. Ni mumakuta zenye uko napata, mnatoka mapusandaje pale za kwenda mule makonde zote. Oui. Tonje kamata konde nyingine. Matimizi ya franga kwa Mungu anashutisha vile ujikaze uwekee kitu kingine. Kitu ya tatu yenye naomba uwekee na ni ya maana sana. Investissement. Et tu n'as quand même dans le budget scientifique, n'est-ce pas? Scientifiquement, nous vous démontrons que dans le budget, il y a une part pour l'investissement, les fonds d'investissement. Ndio franga zitakuwa na créer ma entreprise. Na Mungu anazi reconnaître. Fungula Psaume 33. Psaume 33. 7e verset. Psaume 33, 7e verset inasema hivi. Psaume 33, 7e verset. Inasema hivi. Il rassemble l'eau des mers comme une digue. Il met en réserve les abîmes. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika gala. Tushakwambia gala, n'est-ce pas? Gala ndi grenier. Nafasi ya kuweka. Unaweka ndani ya gala. Ndi. Ndani ya gala grenier, konde yako akiba epargne upashwa uweke ukusanye vitu kama na hivi vitakusaidia kuanzisha nini? Kazi. Kawaida nuko unapokea $50 unapasha jua ngapi ndo ndatia muribrik mkonde yangu ya matimizi ya kawaida. Na ili nakoka ya mingi sana kushinda yengine. Inaweza kuwa mnakulaka 60% ya mahitaji yako juu ungali napokea ya mapato yako juu ungali napokea kidogo. Angalia ngapi itawekewa ndani ya zile juu ya vita na zingine hewa ziziko circumstances ambazo ziko ngufu. Peut-être que 30 ushaitia mza kukulia. Unakamata par exemple ingine 5 ou 10 ya kuwekea siku ya magumu zitakuwaka fulani uwezake kuresiste. Unakia kamata yenye ni épargne pour les fonds d'investissement. Hapo nataka jiconstituer capital circulant yako. Il faut upasho na ukwe na wekea franga zenye utainvestiraka. Sasa Reja Limasi. Ivile Lutumbi. Hii franga ata unagonjesha. Ata mbuguli na kufa. Ata kunakuwa nini? Hawezi guza. Akiba ya juu uwekeze. Épargne pour le fonds d'investissement. Haikuliwi ata mtu anazimia nuko nazo. Kuna kwa kugumu kuelewa. Bibliquement tutakiona Mungu anaonesha ki wakati yeye scientifiquement chilishinda kuonekana Reja Limasi. Mais bibliquement chinaeleweka. Lorsque mon émission scientifique ni kwa nabaonesha kufanya budgetisation, n'est-ce pas? Nilibaoneshaka ke franga zenye uliwekea utive dolari ndanjaka kwa kazi. Mtoto anaweza atoa n'est-ce pas Reja Limasi. Ona ziretiro na mtuzisha kwazo. Scientifiquement binawezekana. Mais kimungu franga yenye ulisema kuti event ndanjaka kwa kazi na unashika sheria za Mungu. Mungu anafanyaka vishuke vipande hata mtoto anagonja mtapata franga zingine za kumrudisha ile vende niko pa. Niko hapa. Unanielewa? Mimi naona. C'est ce que ça de démontrer les gens la force de la compréhension de l'entrepreneuriat dans la dimension de Dieu.
Donc juu ushachipangia ushajitia kwa chele cheneno. Mungu iko teleke ukishamwambia hii franga kwa corona mpaka kuwa anafikisha ufisho ahadi. Hii $5 ndio ndaishiki naye. Mungu paka kuwa shida fulani, hii ni franga yangu ya matimizi ya chakula. Mungu paka kuwa shida, hii ni franga yangu ya kuanja kazi. Mungu iko teleke. Ukakuwa na shida yenye inavuka franga zenye uko nazo, ataleta jibu kutokana na ingine njia. That is. Kama sasa uko unanisikiliza, haunielewa na unikubali, sema imani yako ingali ndogo. Niseme nini? Sasa uko unanisikiliza, haunielewa na kunikubali, imani yako ingali ya kidogo. Hapa ndio kulimwambia Kareja Alimasi. Unaweza utaka anja kazi. Chiffre d'affaires. Kazi na kuomba wanje na $1000. Na uko na wisa. Olia kwenda jikopesha desa. Spirituellement Mungu ana njia kukupa desa autrement na hutakamata deni. Kama uko unanisikiliza haunikroi, sasa imani yako ingali kidogo. Nakutangolea. Mpendwa, tulieleweshwa samedi parce que Mungu kwenye akili yangu inishia yake pale ndio kwa njia. Tuko tunaelewana. Ndio. Mimi nikisha planet sasa, hii desa ndio itosha wapi? Hapa mimi. Pale ndio kwenye mareposa kati fasi fulani. Yeye répondre, ashapata déjà solution. Wewe uko nanja kosa kama fine nimearrêter kwa mezali à votre place. Fungula mezali. Mezali yani proverbe. Biashara mpendo kaelewa chimwili unaweza ishindwa hapo. Proverbe 31. Proverbe 31 10 tunashuka mpaka 18. Mezali ama proverbe 31 10 mpaka kushuka. Inasema hivi: une maîtresse femme qui la trouvera. Déjà Limas. Oui. Nanje pana maana ya wakati Biblia inakwambia mke, l'épouse, ça signifie oui ama kanisa. Okay. Na wakati anasema Kristo atakuyaka anafunga harusi na kanisa. Kanisa ndio bibi harusi. Haiko chile chinyumba. Ndio mke. Tunaelewana. Ndio. Na ndani ya kanisa waliomo ni Wakristo. Wakristo haiko chile. Mke ndani ya langage biblique inamaanisha kanisa ama Mkristo. Tusome. Une maîtresse femme qui la trouvera. Mke mwema. Elle a bien plus ni nani awezaye kumuona que le père. Maana kima chake chapita kima cha en elle se confie le cœur de son mari. Moyo wa mumewe humwamini. Na mume hapa namaanisha Kristo. C'est Kristo qui viendra mari. Yes. Moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa kupata. Il ne manque pas d'attirer profit. Elle fait son bonheur et non son malheur les jours de sa vie. Siku zote za maisha yake. Elle cherche laine utafuta sufu na kitani. Et travaille l'une main kazi yake na mikono kwa moyo. Elle est pareille atafanana na merikebu za biashara. De loin huleta chakula chake kutoka mbali. Il fait encore nuit qu'elle se lève. Na huamka kabla hujaisha usiku. À sa maisonnée la pitance. Huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. A-t-elle en vue un champ? Huangalia shamba. Elle l'acquiert. Akalinunua. Du produit de ses mains. Kwa mapato ya mikono yake. Une vigne. Hupanda mizabibu. Elle ceint vigoureusement ses reins. Viunoni kama et déploie la force de ses bras. Mikono yake nguvu. Elle sait que ses affaires vont bien. Huona kama bidhaa yake ina faida. La nuit sa lampe yake haizimiki usiku. Elle met la main à la grenouille. Utia mikono yake katika kushokota na mikono yake uishika pia. Elle s'étend. Achia pale. Yes. Bienvenue franga zenye unapata. Tunaelezewa wazigisi unapaswa na ujikaze uzitimizie, na kwa kuzitimizia yake ikutajirishe, kwa kuitajirisha
unaye Kristo Bwanako atakaye kubariki wewe mke ukabaki mtiifu na mwaminifu. Vous savez les caractéristiques d'une femme? Oui. C'est la soumission, l'amour, le respect na vingine vyote. Beja limasi. Mke inabidi apende, aheshimu na jishushe. Kama ungali najishusha, ungali napenda Mungu, ungali unamheshimu, anja kazi na kazi yenyewe, franga zenye uliweka utafanikiwa. Ni Kristo anakushuhudia na kuhakikishia ndani ya zile franga zenye uliweka juu anje kazi, usiofu. Kazi yenye tafanya tafanikiwa. Lakini ndani ulisoma mule atawalipa ule mke analipa nini? Wa servante wake. Elle doit payer ses ouvriers. Wewe mwenye huko hapa kwa nisikiliza. Kutolipa wafanyakazi inabebaka laana nyingi. Usikweke na kupomba bakona kulia wafanyakazi. Inakubebea laana, mpendo. Ukapenda ufanikiwe, jikaze uanje na ulipe watu. Ni watu wengi unakia kukuta kisi hapo habangaike kulipana. Ndio nakia kukuta tu mwendre anakieka anaona wafanyakazi yake mule negatif. Donc vitu visivyoendeka ndio venye tu anakuwa anakonte. Et plus tard ça peut-être atapenda kujikoroganisha kwa wafanyakazi yake, juu anaangalia kadalere negatif, bas anafinir par faire quoi? Par kutobalipa juu aliprofitirer mubile vibaya vya hapo. Kulialia ndani ya kazi juu umeshindwa kulipa wafanyakazi inaweza kutokana na shetani. Ama inatokana na tamaa zako. Uliangaje watu na wewe kwa uko na wafanyakazi. Wengine tu ni rungu na mimi nilikuwa na mboi na joke boy anakulaka franga za kulipiwa. Mpenda umeona pale rubrike 3 za kutia mubijeze Mungu anakuomba. Rubrike ya kwanza ni ya matimizi yako ya kawaida. Mungu anakuomba franga yenye unapata iko na kwa matimizi ya kawaida. Franga yenye unapata uwekee misiba na wakati za vita, janga, magonjwa na vingine vitu vyote vyenye viendeke. Epargne ya 3 yenye uweke anakuambia wekea investissement. Njoko wenyewe unaweza weka kula semasa za matimizi yako ya kawaida. Kutia ID kuna kuwa zako za janga, vita na vingine. Unaweka ku LBC ni kawaida, unaweza tu vile. Usodake zingine. Ku LBC unaweza weka za investissement. Zenye azo ni za mipango ya kazi. Zenye ziko pale hazitakuwa na lalao bure. Ukishaeneza mile zinaretirewe zinafanya kazi. Unasukuma mkazi itaingiza makuta. Mpendo ukaanja ile discipline kesho unaweza ona kufanikiwa. Franga wakati uko nazo munyumba, gaspiaje na kongota kumulango. Konde nyingine yenye uweke mo franga ni akiba nyingine yenye unaweka juu ya matendo yako ya charity. Reja limas, ndani ya pesa zote tuzipatazo, Mungu utushurutisha muwepo yale ambayo tutapaswa tuwatolee watu wenye wanashindikana, ambao wanateseka, ambao wana upungufu. Pale tulisemea kule kwa mwanzo, tukawaheshimu watu wenye kuwa chini yako. Unaweza pata baraka. Wale watu kuwaheshimu, heshima vile inaweza tokana kuwasaidia. Fungula Psalm, Zaburi 31:19. Zaburi 31:19. Nikwambia Biblia mpendwa ni kitabu yetu shie wote, haikama pastor. Zaburi 31:19 inasema hivi. Silas aux lèvres de mensonges, jinsi zilivyo nyingi fadhili zako ulizowawekea wakuchao, ulizowatendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu. Ulifungula tu Psalm 31. Psalm ndi oui. Zaburi. Psalm 31. Ndio 19. Voilà. Ndio. Inasema hivi. Silas aux lèvres de mensonges, jinsi zilivyo nyingi fadhili zako qu'il parle du juste wakuchao, avec superbe et ulizowatendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu. Mpendwa, tunasurutishwa kuwasaidia watu kimbiliao. Kuna watu uko kimbilio kwao. Kuna watu neema zao ni ndogo kuliko zako, na wanahitaji uwasaidie.
kawaida, kumbe unakuwa na franga zenye unakuwa nawekea kusaidia. Franga hiyo yake hichi ni msaada. Reja Limas. Sasa gizi msaada inaweza kuwa na kuwa urgent. Inaweza katala unaweza katala kuona shindwa kwenda retire ku bank. Hizo unaweza zoeka mweme pesa. Ile sasa pale njoo unakuwa naweka paske au mweme pesa accès ku facile pidi. M-Pesa kunipatia valere, unatia mafranga ya kusaidia wanaojishindwa, wanaosiojiweza. Wasiojiweza. Na hizi franga zinatokaka wapi Reja Limas? Mupato zako zote. Benefits. In everything you win. Kimakuta, kipesa. Nikeua verbal. Kawaida mwile vende mutoke vya kwenda mwili vyote viniko nasema. Una partager. Sasa tutabimaliza tunanja bisema. Una repartir. Kawaida mwile $20 nipate za matimizi yangu. Mwile $20 mpendo kumbe nitoshemo za maprojet, investissement. Mwa ile niweke janga, misiba na kupigwa nzito nzito. En fait, reshi watu wakuelewa ile misiba. Una kama jua nini Mungu anasema misiba, spirituellement Mungu anakuruhusu misiba uiweke. Sababu nikupe ngine siri ya leo, wewe unaandika kuti siri nyingine. Siri nyingine Mungu anatuambia tuweke misiba na vita. Ana precise. Siri na vita. Misiba na vita. Siri ni nini? Ni tuko duniani. Mahali panapo shetani. Shetani ana nguvu hapa duniani. Danganyifu. Anaweza tuuia watu. Anapora na mali. Kunakuwa msiba. Ndio. Anaweza tupiganisha ndani ya vita. Anakuingizia kitu chenye chingekuwa maisha. Tinya ujatantre yako. Mesa ushaiwekea. Unashere facilement. Haiko Mungu ndio atakukrelea ka accident, ni shetani atakukrelea accident. Jua kuiba kwa franga zako nazo juu ukwe maskini. Tuko tunaelewa. Nimepata pale. Ndio Mungu anakuambia kuwa prudent de jouer shetani. Shetani akakupiga upate accident. Kuwa na konte uniquement ya misiba na vita. Na pale utaepuka. Vita inamaanisha shambulio. Parce que shetani yeye kwanza iko na objectif ya kuturevese. Reja Limas. Ndiye bibi. Si unatoka mkazi. Mtoto kunyumba. Ashingiza bile mpua. Shetani akakushambulia. Dile lale nyuliua. Ishe kutibu pua. Mulale njala. Umaskini ingie. Ungedejua ka shetani yae. Kama uko na hii una akiba ya misiba na vita na shambulio. Ndiyo. Jonyi nacha kibibilia. Hii konde inapashwa na ikue. Scientifiquement usikwake nayo. Ukikuta kisi Biblia na wanasayansi wanashika. Uangaliche unaende yako. Scientifiquement haki tous les gros livres moi que j'ai lu me démontrent que la loi de l'intention, la force de l'intention, à force d'avoir cette intention ya kuwekea misiba unaweza sukuma misiba ikufuatilie. Lakini Mungu anakuonesha ke misiba haupone, atuko Mkristo hauponi, hauziepuki. Shetani yupo na bado hufanya kazi yake. Mashetani ni wezi walozi sasa hivi kwa kuvinia yako. Afati mimi nile ni kweli shetani ni mujanja. Unaweza sasa kunaweza kuwa mlozi mlishamba ya mtu sasa. Unaweza mlozi anaweza kuwa mbele ya duka ya mtu sasa. Bie na kisha duka yako kursi ilikuwa inalungula. Na balozi bana pitaka mukuta na ingia nyumba. Habari sasa. Duka ya mtu busiku leo inalungula. Kama hana count ya misiba na vita ataanzisha kazi namna gani? Sini count ya misiba ndo ndaguza mwepata msiba. Duka yake kaunguzwa na shetani, kisha mchawi, frima, mlozi fanya kibaya. Shetani anaweza tumia mtu anenda vole, anenda iba. Makambriole, anda iba mudukako. Itakayo kufufua ni nini? Ni account. You do must have it. Please using your mind mpendwa. Usi waste. Wakati na uko nachunguza sana, sois pratique, Dieu te recommande. Parce qu'il sait que tungali kudunia. Mkuwe tu na makonde ya misiba. Shetani anaweza kuwea mtu ya briske na kupanga unasikia mtu wako yeye amekufa mu accident. Pourtant tena wewe na njoba na kungua kwa vitu njoo. Na uko na Mkristo. Njoo licho ya familia utafanya nini? Kama una konde ya misiba,
ile uko nayo apart kuwa nayo kukodefi na wake menda kukodefi tuko na kilio ndaba $10 ya mkondi yangu ya misiba. Desa hezi kosa mojuri njaka waka nuko na miaka 20. Misiba yukie kila siku Resha Limas. Kuna nyakati misiba inachiana nyakati. Ça veut dire misiba ikakuja simu après inaweza kusha inaweza $50. Yakia mwaka mmoja inaweza kusha inaweza $300. Ça veut dire mtu akakufa ina ne après unakijibia. Bibliquement tu dois le faire. Scientifiquement on ne t'autorise pas. Fanya choice. Uchague. Ndio kwambia family unakuwa kupresenter vitu vyote. Gizi vinasemeka. Yetu kwa nasemea ni konde ya 3, ya 4 akiba yenye unawekea. Tunaweza sema matendo ya umutu. Charité. Fungula tumeisoma psalm deja. Tumeonesha wazi gisi mpendo tunapaswa tunini tusaidie watu wasiojiweza. Kuna watu wanateseka ambao wanahitaji tuwaende tuwaone na tuwasaidie. Mpendwa, hawa sinjo bajane Resha Limas. Sinjo bayatima. Gizi Jacques 1:5 nasema kanisa ya mzuri ni nini? Ya kuenda shiriki na yatima na wajane. Wakati tunda shiriki na wajane, huko unasoma kanisa yenye nafanya. Ça veut dire faut unakuwa na hii compte ya usaidizi. Hii nombo uko nayo karibu. Tu usaidizi unaweza hitaji. Mtu anaweza kuambia ndalunga. Hii inaweza kuwa mnyumba. Hii inaweza kuwa mtelefoni. Mtu mnamsaidia. Korale inaweza pita kwa mtu anatafuta instrument. Unapatia 3000 francs. Hii konde ikuwe karibu. Isikuwe mbali. Ikuwe karibu. Usaidie watu. Na nisikudanganye ni kila wakati unapopata franga unaiwekea yake. Konde ya usaidizi inawekewa. Njoo M-Pesa yako. Mtu anakuambia nitafunga harusi. Unamuita, una M-Pesa? Ati ndio. Unamsukumia. Namba yako hiyo ndio. Okay, nimepata kale kadimi uze sendiri. Njoo ile kazi yake. Inabidi kawaida Resha Limas kila Mkristo akuwe na tabia. Ukristo wako naishi bupuuzi bule bwenye. Mko ba entrepreneur mafi mnafunga na simu au yakasaidia na mbukuli. Mnalaaniwa na kazi nyazitendeleaka. Sio wadanganya. Kama tunasaidia kapuru kombia de rezo. Mimi niko na rezo hisange yenye nilikuta mbiblia. Hakina maana tutie maverse tusikawie sana sababu mimi na vitu vingi vya kuwafunza. Nilikuta rezo 5 zenye zinapenda nikusemee tunasaidia watu wasiojiweza Resha Limas juu kwanza tujifungulie mibaraka inaotokana na watu wenye wako chini yetu. Gizi tulisema kule yulu? Ndio. Sikia ushauri. Watu wenye wako chini yako, watu wanaoteseka kushinda, wanaweza kuwa funguo ya baraka ya kazi yako. Sema ni parmi mafunguo za. Ça veut dire kusaidia wale watu ni pia njia kujishusha kwao. Kujishusha na kuheshimia wale watu Resha Limas haitoshe kwa kuwaheshimia kisauti kwa kuongea nao ndio karibu. Inaweza kuwa vile kwa matendo kwa kuwasaidia unawapatia. Hapa unaona umejifungulia baraka kutoka kwa wale watu. Kuna baraka Mungu aliziweka kazipite mbele watu zikufikieko. Utazipataka siku nenda msaidia. Merci tiki alikupatia merci. Na binaishia pale. Inatosha. Mungu alimuandaka kwambia yake merci. Juu ile entreprise yako iendelee. Kitu ya pili tunashota mkusaidiana Resha Limas. Inaongeza nguvu ya Mungu tusamee dhambi zetu. Resha Limas. Mungu ni iko suple kusamee watu ambao wanasaidia wanaoteseka. Huruma ya Mungu unaipata mbio haraka unapotenda dhambi, unapotubu, wakati wewe unatoa unasaidia watu wenye wako chini. Kitu ya tatu nyingine sota kusaidia ku watu wenye wako chini, inaongeza neema ndani ya maisha. Ya multiplication de la grâce. Kupitia kupana. Na huko unapana, Mungu anakuongezea neema. Kuishi ni neema. Kuanza kazi ni neema. Kusoma ni neema. Kusafiri ni neema. Kunini ni neema. Kuna wengi amuyaka safiri hata siku moja sababu neema yenyewe mngeishotaka mkusaidia. Tunaelewana? Kuko watu amfanikiwa kikazi aulipi wake na bosi yako sababu unakulaka we mwenyewe. Kuna mtu inaomba wanje msaidia, merci atakupaka njoo kle wanje kuna kulipa mbi.
Hapa muda nielewa, inakuomba ujitume tume neno, soma neno. Inaongeza neema. Na dimasio yenyewe ya neema nisikudanganye, unaweza pewa neema zaidi ya watu na unaweza ongezewa neema. Mungu ana watu ambao walipatiaka neema Reja Limas, wakakataa neema. Ndio waliopewa. Wakisha ikataa, Mungu hachake neema ijiozee. Mungu akapatia Reji neema. Reji anayachirilia. Mungu anaweza kamati ile neema nipatie mwingine. Ndio. Alors, tunaongezewa neema kupitia matendo mazuri sawa kusaidia wasiojiweza. Avantage nyingine ya kusaidia wasiojiweza ya mwisho, inatujengea mahali tutakapoishi ndani ya ufalme wa mbingu. Deja Limas Ibn Lutumbi aliendaka Kristo Yesu ndiye Mwokozi wetu. Akatambia nini? Naenda watayarishia nafasi. Amesema katika nyumba ya baba yangu muna makao mengi. Tuko naliona Reji? Ndiyo. Nafasi. Kama naenda nitarudi tena kuwatoa ili tukae. Seke Yesu anatutayarishia parcel. Plus. Anakupatia plus. Ukuwe na plus mbinguni. Ndiyo. Aha. Sasa. Aha. Siri yengine mwikipindi. Oui. Handika siri yengine mwikipindi. Mpendwa, inayojenga mahali ambapo Kristo alienda kutayarishia mbinguni ni matendo mazuri uyatendao watu wasiojiweza. Reja Limas, matendo yako mazuri uyatendayo ndiyo ya kujengeayo mahali kule mbinguni, nyumba pale kwenye Yesu ashakaenda kutayarishia. Ukishaokoka uko na droit ya Kristo kutayarishia plus. Aha. Nisikudecevoir wengi mko na maparcele mbinguni, hamuna manyumba. Hawanja jenga mwana. Aha. Leandre mtu anaweza fika mbinguni, nuko na parcele haunayo nyumba. Itakujengeaka nyumba, nyumba kuna dimasio ya uzuri yenye uko nayo. Uzuri yako mkusema, mukutenda, mukupamba, mukukingi, njoo ile. Mpendo sishangalake tutakafika mbinguni. Unakuta mtu kuna nyumba kabambiku yako. Usishangalake. Ipandre matendo mazuri yenye kunafaa. Hii ni avantage 5 za charité, kusaidia watu wasiojiweza. Konte ya charité kuwa nayo. Hii ikuwe karibu, iweke mnyumba ama kuwa na mtelefoni. Hii na ya matimizi unaweza kuwa nayo karibu, haina shida. Sababu matimizi yenyewe wanaweza kuya mbio mbio, kuwa na kidogo ya matimizi karibu. Lakini kama una uwezo unapokea kabie, matimizi uiwekee konde yake kubanka. Ya 5 ya kabambi uende uijue mpendwa na ndoo ya mwisho. Ya 5 na ya kabambi uende uijue ni ya mwisho. Itaumiza wengi. Na ndoo wengi wanashota laana. Ndoo wengi tunashota apizo. Ndoo wengi hatufanikiwe. Ndoo wengi kazi zetu zimefariki. Ni hiyo account ambayo inawekewa kwa ajili ya Mungu pekee. Reja Limas, konde ya mwisho ni konde uwekeamo Mungu pekee. Sasa konde epargne ya Mungu ye pekee. Aha. Ukwa nisikiliza mjesio ya franga yako. Umeona makonde zinaweza kuwa karibu. Ndio ya matimizi yako ya kawaida. Ile franga unaweza weka karibu. Yenye inaweza kuwa karibu ndio ile ya kusaidia watu wasiojiweza. Unaweza ona konde yenye inaweza kuwa karibu ya Mungu nayo iko yake karibu. Usitiake mbali sana. Kaitia kubange, ifungulie kubange kama uko na makazi, kama uko na makuta za mingi sana. Lakini ziziko oblige uziwekee kubanga nyo za makazi. Matimizi yako ya kawaida kama kuna pesa zengi ya kupiganisha vita na wakati zote zenye utasumbuliwa, yani ya kujibia kwa wakati ya mapambano na zingine ajali maishani, kuwa na compte kubanka spesialement. Voilà les comptes zenye na kuomba kuwe nazo.
ya Mungu unaiongoza namna gani mpendwa msikilizaji? Mbona ikonde tulisema tujinia charite. Yenye unapatia watu, ili unapatia watu. Sasa unakuwa mnesesite ile unakamata unampatia. Hii ya 5 haupatie watu, unapatia Mungu. Scientifiquement li ba demondraka. Deja limas. Moya ya 10 unazipatia na mtu. Tunaelewana? Marumbuku ama zaka. Unaweza ipatia binadamu yoyote mwenye ulichagua. Scientifiquement haina problem. Iko sasa sadaka. Kikanisa na kibibilia Deja limas za Mungu aziendake kumutu. Alimasi wetu bivni za Mungu ni za Mungu, zaka ya Mungu yende kwa Mungu, marumbuku ya Mungu ni kwa Mungu. Ukaipa watu usaima Mungu, umepatia watu ni charite kwa wanadamu. Donc na nimefanya taka mo détournement de fonds. Umepatia watu. Mungu anaandika kelutumbe na devoir. Ndi una détourner franga ziko destiné kwenda kazi zenyu labda zilikuwa nafungwa ni sababu ya hivi vitu. Hamukuolewa uko mwizi wa franga ya Mungu. Hamukuwezaka masomo muko baizi. Hamuaka kuwa na mtu mwanaishi nje ya inji, muko ba mwizi. Mpendwa, scientifiquement lorsque nous comprendrons l'offrande, iko na dimension moja. Même dime nini ni sadaka, ni sadaka, ni sadaka. Ndeza chagua nipatie Leandre na mpatie hayo. Haina shida. Hapa kidunia tu unaipanaka vile, haina problem. Kibibilia Mungu anakuambia haiko za kucheza, za Mungu ni zake. Ni yeye tu ndio anazidamiaka na yeye peke. Tunapatiaka Mungu jua nini? Pour des raisons. Wanadamu tuliwapatia pour 5 raisons. Raison ya kwanza, wanadamu tuliwapatia tufungule baraka. Ya pili, tuongeze huruma ya Mungu wakati tulitenda dhambi, Mungu atusamehe. Tuongeze neema ndani ya maisha, Mungu atuongezee neema. Ya 4, tuongezee nguvu spirituellement, kiroho tuongezeke nguvu. Ya 5, inafanya nini? Inatujengea mahali tutaenda ishi na kutayarishia kwa tunaenda mbinguni. Sasa ile ni kwa watu. Kwa Mungu tunamtolea pour 2 raisons. Mungu tunamtolea ni kwa jua kumheshimia. Mungu tunamtolea ni juu ya woga yake, par la crainte de Dieu. Tutayaelewesha wazi. Mpendwa, kutumikisha mubaya marumbuku, zaka na zingine sadaka za Mungu, kutumikisha zo mbaya, kuzipana kwenye wezi zipana, inaingiza laana makazi. Reja limas fungula Malaki. Malachi 3:10. Malachi 3:10 inasema hivi. Malachi 3:10 inasema hivi. Malaki 3 ningoe 3:10. Okay, tuende. Inasema hivi. Apportez intégralement la dîme zaka kamili galani, pour qu'il y ait ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Et mets-toi mukanijaribu kwa njia hiyo à l'épreuve, asema Bwana wa majeshi, mujue kama voir si je n'ouvrirai pas à votre faveur sitawafungulia madirisha ya mbinguni du ciel na kuwamwangilieni baraka à votre faveur hata isiwepo nafasi ya kutosha au lachi ya pale sokulu. Kuna watu mmelaniwa jua kutopelekea zaka. Shida kubwa. Bopeti vyote vinakuwa nini? Kuna watu mnalainiwa mtoke moja 10. Kujua. Mungu anasema malipizo ni nini? Verses Joy. Nikusomea malipizo. Asema Bwana na majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni. Njoo laana kwanza. Sika parcela kuna kiko kwanza wanakuda mbinguni. Parcela kwa mbinguni Mungu anidamere. Makomisionere wa mbinguni wanatisha Kana demo mwingine. Ya pili reja limasi. Na kukumwangia baraka.
hata isiwepo nafasi ya kutosha au la, hata kupaka baraka. Watu wengi mumelaaniwa makazi, kibiashara. Shida yenu munakula franga ya Mungu, muko busy. Na suna kia kwa SBMS na frasi ya mrefu ni kufatanishi, siweza kukufungulia. Ndavumbulaka aeke probleme nyuko nao na Mungu na kulaka franga. Wengi munalaaniwa, hamuolewe, hamuzalake. Kazi yenyu iko fasi yoma tindiria. Ulenjeka $1,000,000 ngali $1,000,000 kwa miaka 5. Unaonaka normal. Franga Mungu unakula kila siku. Ukapata kidogo unipelekeka watu, hawipelekeka Mungu. Aha. Njia ya Mungu ni ya Mungu. Ya kwenda kwa Mungu nitakuonesha njia kwa inaendaka. Hey. Owe. Mpendwa, na mimi na niko wako. Tuko busy. Wengi munagonjwa na magonjwa hayaishi. Muko wengi munanisikiza sasa hivi mumegonjwa na miaka inapindukia. You did not give it to God iliyo yake. You are still in it. Uko mwisi. Unaiba depuli zaliwaka. Hakuna chochote umemtolea Mungu. Unamkuliaka Mungu. Kama Mungu ni shangako mkulie. Na shangako ni mulozi anakufungia kwa mkulie. Na Mungu anakuonesha na kufungia madirisha ya mbinguni. Baraka zangu uoni. Kakazi yako kawe kadogo kawe kubwa, sikuchomane na sikujua. Ni ya Mungu na ashurutisho ya pewi. Tunazaa vitoto vipumbafu. Yu atujua hii. Hatuitendeshe. Tunisomaka mukarishi na bagia kumakinywa. Zaka, marumboko. Zaka, marumboko. Zaka, marumboko. Zaka, marumboko. Na uletake uko na miaka 60. Kuna watu munda mpaka makaburi ya miaka toa. Sichoka mundi kala mbinguni wapi. Kuna wengine mbinguni kawaidia mtapangaka nyumba za watu. Pangisha. Mbinguni talala mpambasi ya mtu. Za location. Masa si location mozi shaishi. Toche blage. Pourtant uko mbinguni kwenye ushaka kupromettre ki utaishi milele pasipo tatizo yoyote. Kisha baba anakia kutuia za location. Nakumbuka magumu kunini. Pesha ni maso unajua shida ya zaka na marumbuko ni nini? Marumbuko inamaanisha matunda yote ya kwanza ya kazi. Ni moja ya 10 yote ya kazi. Aha. Na usidanganyike, marumbuko hayatolewe mwezi. Tunaeleweka? Marumbuko yanatolewa mwezi kumfanya kazi anayepokea mwezi. Leandre mbali. Kama unapokea par mois, marumbuko yako toa par mois. Si wengine wote. Betunauwaka n'importe quel jour. Marumbuku toa kwa kila pesa ipitapo mkononi mwako. Vizi bafranga Mungu njoo bosie nisibadanganye. Opiko dire pale tu. Umenipatia hapa 5,000 francs. Pale mimi natosha 5 safra ya Mungu, mimi naongeza mwe mpesa yangu. Yenye nao kiaka Mungu. Uti kategoria. Kama konde yangu ya Orange Money njoo nao kiaka kwa Mungu. Umenipa 5,000 francs. 5 Mungu natia Orange Money. Zile wezi zikula ni za Mungu. Kesho mimi na uadi bale, mimi natosha $1 naongeza kuzamuritel Orange Money. Donc si arrive que unarishikwa kazwe parce que hayako zako. Ukaenda nafasi. Unakuta mdepite kuna gawanyia watu makuta. Umewao 1000 safra Mungu naongeza Orange Money. Aha. Ndo wengi usema sheria ya Mungu kilo. Mwisikie kilo hapa kwa dunia. Tutaonaka mbinguni. Mungu ni taratibu paka niko nasoma neno leo niko nasoma verse yenyewe sasa Mungu anaandikaka anahesabu anahesabu chote tutendacho. Alinga mbinguni kuna chapati Biblia maisha ya Lutsumbi. Kisha taka na kia Lutsumbi. Na mwingine. Pale mude Martina wakakupa verbal. Ukaimongolia. Ukadia kafasi fulani. 50 bara ukaimongolia. Siku fulani uliwaka 1000. Ukonu te sabale ya kudipi mekuwa tro. Ukaimongoli ukanipa kwa dibale. Shidiko dire. Velo ni nguvu. Kisha mbinguni kuna watu reja limas. Reja limas. Tutafikaka manyumba tuenda kuna manjanja. Nishu mvua haiko hayo. Mvua ikawa na tunyeshana tunaloadi. Paka wanjere padeni ya batu.
Parce que mule ndani jo mtatoka na cost za construction. Mais hapa kudunia Reja Limas. Ile marumbuko na kufungia. Yes. Marumbuko yenyewe inamaanisha franga yote yenye inapita mikono kunatosha moya 10 naweka. Ukishaeneza yenye unapenda kupeleka unapeleka. Wapi ndakwambia wa kuipeleka. Shamba yako imetoa unapeleka. Reja Limas. Ufugo yako imezala ya kwanza peleka. Tunaelewana? Ndio. Aha, Biblia yenyewe mimi nasoma inaniambia nini Leandre Mbali? Na uzao wako peleka kizalikio ya kwanza. Reja Limas. Kawaida ye rejuissant. Oui. Kawaida ye Christiana. Ngombelekea Mungu. Tole. Ae. Sinjo pale kwa enjo kun sana zale waka tunampeleka wapi? Kaluni kwenye mtumishi wa Mungu. Ndio. Bila aombewe unaletea mtumishi wa Mungu sadaka ya Mungu. Ndio kizu unapeleka regisande kumisa. Unachia padiri mbuzi. No, wengi bali kuna kwa problem padiri anakula bora. Unaweza shinda kulipa mbuzi Reja. Wengi watoto wenu vizalikio vinalaaniwa juu ya kutokufanya kama hivi. Sununa pale njoko kwa problem. Tusirepeshe. Tupeleke kwa Kristiana hata kama kuna 4 nisibadanganye. Basi beti wazi afara gani kupeleka kwa mtumishi wa Mungu. Mpendwa zalikio afeti bisa kama haiko kupeleka ile sadaka vile Reja Limas. Ni kumtoa anatumikia kanisa. Savedir kuba Regisante kuna funga miaka senge ile mara mwasha njaimba mjisomo. Iko nafagia kanisa. Iko na kanda unamtolea kanisa. Na inamaanisha nini Reja Limas? Ukishampeleka kumisa, wewe unampa mapashwa yake yote. Au utanunguni kuti hauko unatumika hapa mwi parcel. Anatumikia kanisa na wana huko na muna. Ni examea kabambi sana. Haiko examea kabambi kwa imani. Mimi ngombe ni examea kabambi shua nilishu. Hapa ba Kristo, hapa basikilizaji wabiko tusikilize. Franchement, unakika kukuta gisi kuchifaa ni nguvu. Anaweza kumbe anaweza kwambia sia sikia. Eske sie bakambale. Mimi niko nyuma ya watoto 3. Eske papa Lambert mama Jenezo mlitufayaka vile mtoto wa kwanza Yesu Lanja kwetu. Ambako malikufaka. Kuba kumwanzo. Achi ambwa. Bon, pose na ile même question hata kama ule mwenye ndani kazi. Mwenye alikuwa kwa Yesu Lanja, mwenye kwa. Eske mlimpelekaka? Kama sivyo kuna ulevi yenye inaweza kushuka kule mbatoto. Mnashindwa kuexplain. Laana kutokana hapa. Mungu anachukia familia. Anachukia vitoto vyote vinazaliwa mparcelle. Ndio kwa vile watoto vyote vishazaliwa mparcelle. Papa hakombrana na ni mkarismatique. Yeye ndio dictateur wa mkartie. Sema tupage wote ni baba shaka ipigia bila munani shabu berusha bo. Yake chikabu chinazala. Choka sereka choko mbrizo. Na jini kuna wazee utalenga jira roho chikasha sobe na jopoto. Nero haya anakuwa kutra. Chikula china masomo mdezi ya primaire. Chonja vuta bangi. Wengi watoto wenyu biko na zikoroga ni hapa chanjo. You didn't give the first birth to the Lord. It is asked in this Bible. I told you this is the notice. It contains words. It contains things we must respect. If not, we have misfortunes. We have problems. We have troubles. We have sorrows. We'll pass through because we'll have to pass over because of this. Mbuzi ya kulizalaka cha kwanza unakula ni ya Mungu. Ya kwanza beba Mungu. Cha kwanza ukachuzisha. Mihindi inakomala. Mungu anahitaji ile yenye inakota bien. Pana Yesaya Kaini. Pana Yesaya Kaini. Aliitika sadaka ya nani? Ya Abeli. Zui ilikuwa nini? Ilikuwa ya mzuri. Na no. Akachagulelea. Ikamfanya nini? Ikampendeza. Ikafanya afanye nini? Abariki Abeli. Udongo yake, ufugo yake na vingine vyake vibarikiwa. Akalaani vya nani? Ya Kaini. Kaini alifaka nini? Kabila kalichagua kama matunda yenye naoza, katibu hapa sisi kamata kubwa anapelekea nzambu. Sasa eske analemaka kwali. Njasongu juu kuna nitaperemu mfore kila si ngale. Is this story to stay biblical or to get in a practice life? Mpendwa, swali ni hili. Eske ile story tuko tunapiga na Reji hapa
ni ya kubaki kibibilia ama ni ya kuingia ndani ya maisha yetu. Wakakwambia Abeli akalaaniwa, akabarikiwa. Kaini akalaaniwa na vitu yake vyote. Safadiri unalaaniwa na buduka wako na pima bwelete limani kwa bwendele yake, bu restaurant wako. Problemu unatoleaka Mungu kanza ya vitu. Kuna upuuzi, mtu atoke muduka anda tolea Mungu desa Afrika kwa kole. Kubanga na japeleka masabale za mpya mepiari. Ndivyo wanapaka tu angalia kama ukashakuwa detache. Ulewa $1000 musemene, anakuta $100 ya Mungu imekuwa tro. Mungu dame kwa Dibale. Dame Dibale. Na Dibale wapi kwa mile? Kula kwanza leo basi tutaangalia vingine project ba. Bana na milo shashaka. Zingine ndakupa so mandali. Ndakuzia kata. Project. Masa ndawaka bien. Kwa msama na mwe. Mpendwa, una negotier Mungu kwa msini. Hata kama tuko na cheka na tuko na kufundisha, c'est sérieux, nous devons changer ça. Si la dimension entrepreneuriale, wengi mnafungiwa juu ya hivi vitu. Wengi mko mahopitali umefunga 3 ans unatoa. Ni hii problem. Asema kasubu andri. Anja toa haki utanishuhudia. Miaka 2 niko mbele yako. Kuna makasere zitakatalaka kuisha juu ya hivi vitu. Kuna watu wamepona magonjwa nisemekaka haitaponaka juu ya hivi vitu. Ndi? Iliomba nikwambie hivyo mie tule yange. Akose pastor sana kwambia kama unaona kama black. Alinga kange takisha kwambia hivyo kumpadiri unaona kama ni maziaka. Ngwambie nikwambie vitu tuko mapire na vu, mimi siko pastor. Ngwani kwambia balingu unaweza sala unayoka. Na niko nakwambia na mimi niko najiambia hivi. Zuna mie sana nilieleoshana Biblia mpenda gizi. Mie nisikudanganya. Niko kana zoezi ya kutoa zaka ya apre mwezi. Na estime ya kandribo. Inaweza kuwa 30 bale mwezi. Deja limas. Wakati nasoma neno inaniambia ke ni mukila nipatacho. Basi ukaua desa unatosha mara moja 20. Ukaua saa unatosha mara moja Dibale. Ukaua Dibale unatosha mara moja aha. Alors, akumbe Mungu kwa siku anakuwa na konde yake. Alors, est-ce que biblia tunaweza sikilizana na wasikilizaji kama limite? Tunasema je tu échapper kutentation ya shetani. Nifungulie Est-ce que tunaweza kuwa na mama na system ya kusema tu ukesha logwa lako unafuata lopeleka. Pourquoi? Parce que ça unakia kutakizi zinakuwa za mingi. La, nikwambie. Des. Ndio siri ndio. Unaongoka na desa. Ndio siri nitakwambia Reja Limas. Reja Limas. Una shida yenye iko. Shida yenye iko. Unaona ninashaka watu wa mingi watu wake moya 10 na zaka na zile marumbuko na vingine vingi. Ni kwamba shetani anavijua. Shetani anajua hii maverse niko nakwambia. Anajua ke Mungu anakufungiaka milango ya mbinguni, dirisha za mbinguni. Na baraka hautaonaka mkazi yako jua kutotoa hizi sadaka. Shetani anavijua. Ndio nasukumaka, sasa frangi inafika kwa mikono wako. Waangalie na huko unasikiliza saa hii. Alo we. Zula Mungu sikuwa niko nalala. Mheshimiwa mpendwa, umelamuka? Okay. Ngoja nikwambie hicho. Shetani anajua kisi, sasa unapata lara. Ifana kupatia magumu nyiko egala na lara za umezoa. Amenyiko superior. Tunaelewana? Reja Limas. Shetani ni maître chinois ke unazoa kasengani. Anakupa maproject ya kufika saa. Kisha unafuata ile tibo cha kuelimina mchacho na maana ba Mungu neno mpelekizi like hapa naye wa. Mungu kulibariki ni bulovu. Una kopere Mungu kwa msini pili ya kupetia vu. Wewe leo kwanza. Wewe. Sasa mzijana anakupanga. Leo ni lomba asubuhi. Unapaswa kuamsha tosha kama. Daire inawezekana hii ni mibaraka kutoka kwa Mungu nilikuwa nani nilikuomba nifungulie Isaya. Fungulia Isaya. Aha. Bandu wangu. Hivi au leo utafungulaka chikazi yako chini kala chini. Nuko na duka kabambi mvile ya Butemba utafanyikiwa. Isaya kipindi cha ngapi? Isaya 33 verset Isaya 33 6 à 9. Isaya 33 6 à 9. Inasema hivi Isaïe. Et ce sera la sécurité pour tes jours. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa. Sagesse et connaissance sont les richesses tele na hekima na maarifa.
La crainte de Yahweh, kumcha Bwana telle est son trait. ni hazina yake ya akiba. Voici qu'en arrière le pousse. Angalia mashujaa wao wanalia nje, les messagers, wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu. Les routes sont désolées. Njia kuu zimeachwa, njia kuu zimeachwa. Musafiri amekoma, on a rompu l'alliance méprisée, ameyavunja maagano, ameidharau miji, hamujali mtu. Njia inaomboleza la terre na kulegea, couvre la honte. Lebanoni imetahirika na kunyauka. Sharoni imekuwa kama jangwa, Bashani na Karmeli zimekutupika majani. Mpendo, ni kukosa adabu kwa Mungu kutopeleka sadaka ya Mungu. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Ni hekima na maarifa, ni kujua kupelekea Mungu zaka, kupeleka marumbuko, kupeleka sadaka. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Reja Limas, nilikwambia ifo una épargner pour Dieu par crainte. Unamcha, tu as peur de Dieu. Reja Limas, tunapatiaka Mungu parce que tunamuogopa. Yes, nous devons craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Woga wa Mungu, mpendo, kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Njoo yenyewe niko nasoma hapa. Na hazina inakuwekea vile hazina. Kumcha Mungu ni hazina kwa Mungu. Kuogopa Mungu ndio inasukuma msadaka, usimudanganye. Papa Reja Limas, c'est par la crainte de l'Éternel que ça niliua $20. Mtumishi wa Mungu mwenda ipelekea hajue kama niliua $20. Nikipenda mimi na dema niliua de bali. Sio unaweza kama kuna nguruwe yangu ndio zala hasa binakuwa 14. Sasa pelekea Mungu, nikipenda mimi na dema ndiye kuzala. Reja Limas, yenye tafanya ni mbebe Mungu baraka ni sadaka haki, zaka iliyo haki na ya kweli, marumbuko iliyo na kweli ni hoga. Unaelewa? Anania na Safira waka nini Reja Limas? Na tuko kwenye kanisa kuna anja the Actes des Apôtres, tuko tunajenga, wako wanajenga kanisa la kwanza, Petro na wengine Reja Limas. Anania na Safira akaaidia, ndaujisha na mie parcelle yangu, makuta yote ndaujisha, ndazitolea zisaidie ku programa kujenga cha somo. Wakaujisha, Mungu akabariki parcelle huzane. Akademba Mungu Anania na Safira, wanaleta ndambo. Ilipataka shida nini? Wakakufa. Bwana alikufaka wa kwanza. Na bibi akakuya na kia akuya naye akarudilia mabongo moleo, akamwambia wale njoo wamezika bwanako na wewe baanda kuzika. Akadai. Alikufa jua kudanganya Mungu. Yaani akuheshimu na kuogopa Mungu. Ndani ya zaka, Leandre Mbali, inatupasa kuogopa Mungu. Juu siku utakomalisha muda hektari yako Masaki 18. Pastori haikuwa ujua juu kama mtatolea Mungu ngapi. Padiri haiko na wewe juu kama mtatolea Mungu ngapi. Ni hoga yenyuko nayo kumungu tafanya ngoya Mungu nikupe vyako, sitakuiba. Ni hoga Mungu tafanya $1,000,000 pelekea Mungu sababu Mungu esi ningekukuiba. Juu hoga yako ni mwanzo wa hekima. Mimi napenda nikuwe na hekima. Na hekima yenyewe nikishipata nifungulie baraka. Ndo yenye Isaya 33:6-9 inatuambia. Mpendo, kuna sadaka zenyewe za Mungu zinatolewa de diverses manières. Kuku zeziko mwa kila pato, Reja Limas nilisema, ukishapata na zeziko periodique. Entrepreneur kawaida jo endelee, anapaswa kuwa na sadaka annuellement anapanaka. Mbalimbali na mapato ya kawaida, saba amepata maendeleza musemene, anakamata mpari ya Mungu anipeleka. Kumbe na kumusha mwaka kuna kwa masadaka annuel. C'est biblique en tout cas, je vous dis.
Majamaa zetu kumbe unapaswa ubebe reji ya Almasi. Kwenda shukuru Mungu kubachunga we na jamaa yote. Kumbe kumwisha mwaka unabebea Mungu sadaka. Tuende tuelewe wazi. Fungula Nehemia 10:35 à 39. Nehemia 10, 35 à 39. Nehemia 10, 35 à 39. Inasema hivi. 35. Et d'apporter tena kuleta malumbuko ya et ardhi d'apporter chaque année au temple de Yahweh marumbuko ya ardhi yenu les prémices de notre na sol marumbuko et ya les matunda prémices yote. de tous les fruits de tous les Rudia pale arbres. kumanzo reji ya Almasi. Et d'apporter chaque année Tena kuleta chaque année au temple de Yahweh, kila nini? kila mwaka unaleta mukanisa ya Mungu Nini? les prémices de notre sol Marumbuko. et les prémices de tous les fruits Na malumbuko de ya tous matunda les arbres. yote ya miti ya namna zote. Ainsi Mwaka kwa mwaka. ainsi que les Nyumbani premiers kwa nés Bwana. Muzilete nyumbani kwa Bwana. dit ainsi que les premiers nés de nos fils et de nos Tena bétails, wazaliwa wa kwanza wa wana wetu. de nos bétails, comme il Wa wanyama est écrit dans la loi. Kama ilivyoandikwa katika Le Torati. sheria. Na wazaliwa wa kwanza wa ngombe zetu Les premiers na nés de kondoo notre zetu, tronc et de nos bétails apportés au temple de notre ili Dieu, kuwaleta étant nyumbani mwa destinés Mungu aux wetu prêtres en fonction dans le kwa temple de notre makuhani. le prêtre en fonction dans notre dans notre Dimi nindaka wapi? inapelekewa kwa makuhani, kwa wale wanayomtumikia Mungu. Makasisi, mapadiri, Padiri, Mapasta, makuhani. watu gani beba wenye biko nile charge donc ya kuendeleza uniquement, aha, evangile. bibliquement, zaka marumbuko yaenda uniquement mu mikono ya mukuhani. Aha. Una pale ifo Siri ifuatayo inaweza kuwa siri ya 14 ya mwiki kipindi. Nikupe siri. Moi je pense que il faut Ngwana nyumba ya siri. Siri ifuatayo mpendwa. Toa marumbuko. Toeni zaka. Kwa makasisi ama wahubiri, mapastere na wengine, mapadiri na wengine wote wanamtumikia Mungu. Matimizio yake hayakuhusu. We Leandre, matimizio ya franga marumbuko unatoka kanisa havikuhusu. Pastere nani wakatimizia mbaya vinavaangalia.